Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam no benuga kedaga kamma tuwaxun tugu islam kubenuga gati kumpeti mislimoy ona taxadangano daxa kuño daxa kanta ora sahande ñankandi keñagani kashf أكاذيب الكمتيين ayo oda soni kankanden sa oti kametnu ngarum bangande oga gara hana be bangandi na kada ngani lenki kenya kemetnu nga ko ni nanti firawuna nu kubenu ganyi marene misira nyinyen nkamma nanti kunsuni hata mbinu nya ke digame kundu to ngunta digare nyali na tongoti angana sage kata kitabu benuga egara misra tarihu sahandu kubenu awa egara wutu bakkat tagayunga firawuna nu nyimmenu egari sahandu benu dabari tagayunga e qabranunga awa egara sandu benu dabari ado kaitinu benu egatini papyrus egara sandu benu dabari kunga kun sahandu kunga koyni nanti firawuna nu benu ga mare nation kabila bane feti isuwete hatambinnuya hatambinnu nyidi egatini kubenu danga Nubians ma enati kingdom of Kush ma enati Kushite rulers kunyan hatambinnunga kutandenta kundi marano tanano kakite kutandeka ndadu kumbattenga egatini dangani Libyans awre heti Libya jamane ke lenge oga ke jamane betu Libya yabo attaque ngadi ka bane heti ka Afrika bambuku ke awa français negati no nord shimal Afrika ken nyinye mu makesu ganninga inye kunya kille Libya toke ida dambi kata dingira ke kabila yogwayi kabila ke tokongani libu toke bobu no nyai Libyans kummare ida tunga nyugo ngabunya kita gabunya ni de bane ti gabunya ni de ida mare njopa igati ni our dynasty 22nd aya ureni awa kore tampilondo hillandi mare Libyans nuku ida joppa kenya nandaga makata tampilondo sikonga kawatu nanti misra kore mare be ga nyino ngani igati jate isudaga gemu tanjikedo baniya yo mare joppe kenkane iwatini kendangani pre-dynastic period inati nagada 2 ado nagada 3 yo horu nati naqada inanyana kiunya ka qafu nyani inati naqada 2 naqada 3 kunyani pre-dynastic eranga kempalle kori hana bega da mare njopa firawon hana bega mare kendi inati ayanda misra kahuma mei na tokoti ni itagandia iwatin kena narmer yo Greek nu al-Igriq kenya gani Greece bego magairi ikunga igandin konga inata dangani Menes araben kanede nati mina kanar meriani yo kembire
kubenu ga mare Libyans kumpeti hatambinuya honkul lunyan Sheikh Anta Diop akenyi mekhire tikenga aga kono bawo akenga di kitabe be saha akembe gadi kitabe saha na tora antériorité des civilisations africaines mythe ou vérité a translation nga no ngani angelen kanendi igalanya African origin of civilization myth or reality Sheikh Anta Diop ke kitabe no gonde derinkara kame tankare gendo hillo ay mekhiria nanti iwahala nanti honkulunga ila kurenda bari misra ya imareno ngania Firauna nunkite ino kondi ay mera misalon kini Hyksos kungiriti Falastini dinge iti kungiri Falastini bangeya na mareno ngani kempalle ara misale tanaka kini Libyans ke heti Libya bego maka sasa kembane heti ko gara ko mo be Afrique bambu ke swani nord ke swani shimal ke swani kubenu ganyi no ngani kendingira khilli Libya kengati Sheikh Anta Diop kitabe kenogondi ay mekhire nanti honkulu nyana ko hatambinu heti Firawna ni kite gano gondia iku Firawna benu ga kiti no gondi gabunyani de igabunyane har honne gay ada misale liti Assyrians kun kan honkulu nyay kun kamare Persians Farisunu kun kari no ngani kun kamare no ngani ya ada misalun kinu kwai ka Romans angana kitab tanano Romans kun kamare no ngani ya kun kan honkulu nyay Greek nunga monat Greek na al-Igriq kun kari mare no ngani ya kembire Firawna nunku isu heti hatambinu ko kemetu nga munda na ko isoro nga mogobe odemi Akhenaton odemi adi yakenna tali nyankandini awa to akuntugunda nkamai brambe oganyi no ngani sado ga bakka iganyi tolinta kunyai anganati to akuntugu tolinta kundanyi do kembattenga anganati to akuntugu antanya na lagaramburei bawo yogonu wano ngani ikunda simma lagarambura ko ke kenyani kendi kumbaga hoho amambaga hoho angana lahi awa tuwa hundiga menya antanya na lagarambure ko serebe gana la hada barni Allah wa dabarni ko kutunga dabarni mobe ma ega kay dunya dabarni awa ina annabi nyimmenka ina dinanka okudina ke salama ko ke mono onta kana yo kembiro gada Akhenaton yankanadi yake Nefertit otu kwa honkulunya iyo gonu boguiti sefo ko keni tuwabu nyanda ke kiriye ima kiriye de honkulenyi myane kadaga Misra kagana daga taga yuku hay gada desunu kubenu dabarni wahinna no ngani kunni ho kaso nyai magara sima ma taga kurumba nyane gara sigini bayna Firawna sa hande ndabare kala samia Sheikh Anta Diop ay mekhire nanti Firawna nuku Misrai honkulun kamare no ngani aga Libyans adi ronda no gondia Libyans suraku nyani ngana mukaka suraku ba hogani berberi nya may gatin to wari ke ma amazigh kadaga amazigh nun daga num pay kadagi daga num pay
ika wasunuti koya akana tonu nukuni ihwe nye shoshenk wanu ngani osorkon wanu ngani kusunu firawna nu nyai gamari yo kembire keta keni gara hana nyai na koy nanti nasio bane mamare misra nyinye nyaren kama firawna nun kiyendi igati nu kubeno ngani firawna nunga isu heti hatambinno hatambunni nyino ngani hatan kullun qanyino ngadi hatan kullun qamariya hari yogonu wa konno imme nanti akhenaton honu wa konno imme nanti honu to ko ngayti libyans nyani libyan tun kanyu ko nyala honu ti iti ayi ita kensare misra no nyadi ka ko dambe ngado libyans nukuna yo kagati nukubero dangane suraku yo kembire keni bana yoga munda na ko yakai nanti naso gabe nyamare misra hatambindum bane he hatambindum bane gana mare no ngani okutoranta kede okuna hatambindum nya ana fam ka hatambindum bane gama mare no ngani otin hatambindum bane mare no ngani maniya okuslama hu okula hitongu nya tongu oku hajunna kenyai haragana nya ganto karanga har tongu ke ganta gemmoy ka tongu nya gani bantane odungine taya tongu ngana nya haro ko nemmaga on takawa balla on kawana dungena onan dunga tay salama gundo tongu kenyai qur'ana do tongu kenyai wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa sorokon na gumma ka wutu imma ka kaba kaganta telengono ka telengo kenyan tinta allan kannenga dina kyani okugara ke keni gara hana nyogamda na bangandi ona kewara kemetnu igara hillandi kenya ke digan kote yimme ay gatini kemet anati kemet hono nati kamit aswa konin ka egyptology nu kungada memugu kebedi kenya ina sigiri kemet ina sigiri kenyai inanya kemet na togoti firawna nuku iganyi sahandini ikunni diga mun sahana inta sigire ronai araben kannen kanye kundunya ganninga nan kaso ka igana diga me ke wari igana sahande ke wari igana nya karanga imen watunu nanti igan kaw sigire be ronai hari diga qottu hillaga na menyi isugara mewari harfu nundi kananyi sigirunta bana kagari siyaki beno nokonda gari diganka beno gonde kenya na konanda ngani nanti asigire nikai kollengi kota ke bismillahir rahmanir rahim silami su agana sa handen ngari nokusu tagaye nyani ba ma nokusu bismillah kana nyanda ba uke tombenta yanda bogay arrahim ke tombo kubenu hilliga wureda nga anda ken ka bogay islami suga na sa hande ngari arawa qaranga nati bismillahir rahmanir rahim kembire igani ikanne ke ganya sahna mogobe imanya sigirini anga diga an kotu yogonu walla ana jopeti sigirenga mana nyemeti sigirenga ogado sigire be angelenga tin vowel français nati voyelle yo araben kanen ne ko ganati harful illa haraka ngano ngani haraka ngakiteni anani harfu illa mpet kaona ragata bo harfu illa nga
aduran kitantenya nanga angana ka hudigan kotte ngatani angana alfun ka hubba ngata nyana ba angana wawun ka haita nanya bu angana ya ka haya nanya bi kummenu nganya ngana kitene birenu digan kotte njopera manye mera ka kenya haleke kutte kesu nda sigirini idigan kotu ku ho gabe ke kemeti me kotte kede firawnan kannendi kafundo mimundo ta unyane sigirentai kemeti ke kotte kafundo mimundo ta unyane sigirentai inyako no kamo seresuntatu dunati iganyako no mobe yala inyitiniya kemeti yaba ma inyitiniya kamiti yaba ma inyitina komoti yaba ma inyitiniya kumoti yaba koni mogosu sigiresu agalinganda sigiresu ga harfu kusikiya agana linganda naka hay ka kemma ko nandi firawno no nyako no kundunya egyptologunu kunyanda me mugo angele nati egyptologist kunyanda me mugo nanti kudo nan kato kotu ku karanga ona angele ngati ni letter e français nati e okuzon nga nzane no nati e anna kenya kapai ona kata karanga onati kemet kenya ni gara saha kemet anganya ngana walla akhnatoni bi oga gira khibaren konno kun egyptologue ni gana sana akhnaten ina nyana akhnaten intatin akhnaton ina nyana akhnaten bawo sigiri gamanya ikunda kenyarai ka arabun karanga ikunna ngabatina akhnaton tubabu ni ngono kawatin akhnaton yo kembere sigire ntai kemetiki ke kemeti awreni mani kemeti ureni mani kemeti ke digan ko tu hilliyani kem kafu ke do mimuke km km kumpillide kafu ke do mimuke kenyane digan ko tibane aya ureni ho binne angana son kan kannendi binne ani kenyai ta uke bane kot aya ureni nyinye karamo adama darame Allah gana yamba maga akende mita uke hasarini tenyai te sogante anga sogdo dingira be te bawo aka maga firawna nku so kan kanne abugo firawna kanne nyai afahami mo nyani kenga abiranta kunde Allah gana yamba maga masalan gabe nyi dangino ndanaka ona me hutu dingiray go ona dangi kenga kundo ka alhamdulillah kemmo nya kemmaga kado lenki kemetunun tabana kenga to gana nyi hibe masala gana me hutu gana masala ngon biro no munguru do ho su dambe ya o gana bakabe seda kenna sallu watin kinye agana kentu bandana to yesiyo sallu watin kinye diga menga nyamo ko so wana kutuna battena na giri ana daga sa ana to ndaka usal onda usal kendo ku kemetunu be no go makalengi ku be no gatini iga silama ko nya gajanga anta bana angatu kenyani gatini jahila kuntugu ko so to kuntugu kenta sere sankondini jahila kuntugu nyana sere sankondini angara daga nya dinanga kemeti ako takeni nyinyenya ina hasar ni nyinyenya
kala mo adama darame ake bireno akenna sigiri ni tisoni kankanne nya son kankanne ngana sigire bera ina ngana ana sigire lai yo agana wari na daro son kankanne ndigan kotunda me wari son ngongara sigire bera na ken sigire arona na nya te aya ureni nyinya binne hatambinnu nyinye ke aure heti ke ngare ko kemetununga munda nanya na hasari ke mo nante hatambinnu nyinye kempe ona kona gada ngani ke maninsigi igati kemeti inyiminna imekli kemeti misra nyinye iganyi dingira be imekli kemeti kenni Nil igati Nile River angelendi kempange ite hakati yogo mungu do kasoke ma Augustian ba ma kasobe gani nkilum bogudai kempakati gana kinye angaminiya hangi ke ngaminiya agana ngami kata hakati yogo jike na sage kata hangeke kembiri agana sage aga bate be toko no nyana noko binenya ka awanya na dingira jabanti nte so kenga sironati hangeki karo ku hilli aga ngamini dingira kebe aga ngamini kata dingira kebe jike gana sage noko kega hinana o watu nanti botoka binenya jiki agana sage ken dingira binnede ni kenyi nya binde gani sogonadi ni nonya qilli kemet karabane ke kebe ganta hangeke karonga ina non qilla desert kana bimaka desert egyptologu nunga ida ka sigiri ke mugay red anga wala bana bangun nanya red ina shinu ke ina eke ka hukenka ina ken ka sigiri enga ina ti red honu nanya red baneta iti hari angelen kane legatini desert français ngatini desert itala silimbogo ke kalima no gonde ke digan ko tano gonde inyi ken qilla kun karabanu qilli desert ngurene mania aya urene nyinya dumbe aya ureni nyinya dumbe teke be ga nyemera ke kadi ken khani nyinye ke desir kan ho dumbe nyinya dumbe yo kella gana nyi galagar nyinye ke sukilli awa kemet ya bawo sorenga hoga kitene nokobe kenga kenta nyana basu ya hakle lawe ke mutu yo kana hilinka nante hata minnu nyinye gare nyani tonguntati kempa lewoni gara sikandi tanaka kuna garangani kenni kandiya kenni nanti Firauna ke digan kote me nanti soni kankanne nyani aureni firana kawafi taureni firana kana kuini nanti kusoro ikuinia igala hihibe ina here ndamben su nyana iga katuna gemundi nay mogobe ngeki lunga dai ngani misra كلية اللغات والترجمة قسم الترجمة الفورية كتاب يقول يومها أسانتي كن سانتنا أنجليني كتاب كتروني culture يو فرنسي دي culture فرعون نكو خبارنغا نغنوغا خرنغا nke kilunga dinta hana ke kalima nanti Firaun ke lasli ke aga bogu Firaun no nyimeno kanendi anga ne sahandum pai aka bogu digan kotti hillay
digan qotti hana kenya ni per digan qotti hillandi inat kenna ngane a inu nyani de a heti de angana nya karanga ngelendo français ndi anna simana ma a heti da kenya ni firawno no nyimmeno sahandenga ankite ankite keraga anna hutu andegere ke anna wunyi anna cencengeli matu ma kawa yogonu wasonu ko yonu ga cencengeli ko no mogri ana ya andoro nyiwoke anna kenduran sigindinia kentelo ngontenga katta kamunga ankitindegere ku anni hutu kahina ankite kei me mumanga kumna lawara awa anse ko nyanto mbenga makata haran kunke ngaime firawna nunga inyi kende se moko dabarni ka kon harfe ani harfe kewreni ayunu nyai pera awren pera perke kenyani awa pera ayawreni great house perke ani anganati ko kompe ke kenyani ho wurginte kompa wurginte firawna no kuganyi marene i koje ika ko kusoni ngara wati ni modin koje ko daru ne kanne nyani e gati ni we ganyi hoyeke tun kanyi go ganyi ni nokku kebe e nyiti ni jongaru ngi yiti ni no nyala gan pera kempera ilagari kenya wutu nanya titulunga nanya lakabunga ananye titri nanya jamuya marana ndangane ho gana mare ina sakanto ko kamaya imenu kanendi imenu gadi sahandu benu dabari ida saha pera ima saha firana ikunya ne kanentu na kota kaiba maka kunya ne kanentu na kotiya kara gella ga nage mundi soni kan kaneti firana heti mana kenya na firana kesu tani igamunda ni soni nkaw kesu ta igamunda ni soni nkaw igana ni soni nkonga okukibare etikenga bawo la garo di tatele no kubani filan kapano nyani ya idi dun kono nga itele jahannaba bayo kuma tongondi kubenu ga tongondi odo kumana na minyi na arjana ka kubenu kunga matongondi ko mushriku nyani ya itele mero ko hajile mentiya so ni ngoni wo so ni ngo hetiya ko hajunde ka kibe ga ngoto kibe ga makiti makati anna here na hilin kana ke mundan kalleke kameti yogo de mi gara kore yogo konno misra tunkanyi go yogo igati na dangane tut ankamun ati so nin kankan nenya na ta yawre ne tuitankama tutankama muna warni diga ma kamai insha Allah ka agati tawre ne tuitankama ago tutankama no tuitankama ala so nya waringa dinno godi o kullemina gondi o ganya karalle ma kunga sukuru gambia no gondire gundu ndebedi kenga kati boru ngananyi suguni kana boru ngananyi sehene iwase hekanne go konno kenga kati onyitini iga kebe konno itinia ina siguturia to konno alla kana yam pamaka aganyi marene lagine kenga kati oti boru kuna kenya to konno oti itinia suguture bayo gana sehene ina kense muka kono lemna ko noti tinya suguture fati halle ucenga dalla alaji soninke sinera alla gana yam pama kenyi sukuru akagu mego atoko ngani setu kante
wala gar hike yilla na woti boru kutinya setu kante anawari woti bore nda kenya kono bore ngase mota na ga kono gadi onati ya gana mukengari sokendi lini anaga kense kanne kona otati niya mukusirewa sokkendi kara kumuguba ngeti bore na soni kankanne nya kono ngeti boru kuna sukutira to konkon ngeti boru kutini setu kante ya ayi diga kannuku iga kanne be kinni ado kanne be hotana kono mo be gan kawa oni gemundi mei onata na kenya kono kawoy menu watu lemna ko ndo sangana onto sobei ona konwa ka kibi ganya na la sama yempo khorenga kametu nungara ke daga kille awutu nanya sobo kawantenga igadiga kotullagana firana tutankamona tuitankama igiya kunyara gana nankusi gemundi soni kankanne nga nanti soni kankanne nyani soni ngonyani inakusanya sobe nga nanya sobe na honi kinkama no ke ngera simma nganda kan simmare amun igatin amun ra angatu mononu hillani gadi kahuma mei amunu keni dura monwa inyiken dura mbatta hi hallani egari kiyen khabatu egarado kiyen su kahuma mei itinanya mononu su tunkanyugunga inanya mononu su tukai dinya ili kahume ni nya mono bane ka jongarunga amunu bane ani amunu ke hadamare menya ahatenni hadamare menya hatei ka yin kolla ke ni jaga yimmenya jagandige nyimmenyan so ni kankane wonati jagampate ke nyimmenya nai yo amatu serebe ke nganati kamitahu ago kunga nyi birene mogobe ganyi hinum batta mogobe ganyi simme mogobe ka Allah hana ka mono hana ka bati ho hana jaga yimmenya ga kenga aga ganati konga kuwa ka ku diganda mbo awutu ni nyaso bo kawantenga lemna ko ndo ku gara gana masange nyani oga o menuga asanga konno akakunda nyaso be nga nanti kana dina nyata ko ne kenkama Allah gana kanda wa kembenere wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.